अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः।
नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखंड विष्णु कार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येण व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्येम व्यासन्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः। नारायण नारायण नारायण।